ईरान का इसराइल के दिल पर सबसे बड़ा हमला, पहली बार भारी और तवील फासले तक मार करने वाले सजील मिसाइल बरसाए। सहराए नकब समेत 4 इलाकों में बैलिस्टिक मिसाइल दागे। इसराइल का दिफाई निजाम मुकम्मल तौर पर नाकाम। बेरशेवा में सबसे बड़े सेहूनी अस्पताल सोरोका की बिल्डिंग को नुकसान पहुंचा। अस्पताल के करीब वाक़े इसराइली फौज के इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर को भी निशाना बनाने का दावा। तल अवीव की स्टॉक एक्सचेंज इमारत और होलोन शहर भी मिसाइलों की जद में आए। रिहायशी और तिजारती इमारतें मुकम्मल तौर पर तबाह हो गईं। हमलों में 25 अफराद हलाक, 137 से ज्यादा जख्मी। और ईरानी फौज का इसराइली अवाम को पैगाम, कहा ईरानी मिसाइल तुम्हें ज़ेर ज़मीन पनागाहों से बाहर एक लम्हा भी गुजारने नहीं देंगे। कई दिन हो चुके, तुम लोगों ने सूरज की रोशनी नहीं देखी। सायरन की आवाज अब एक लम्हे को भी खामोश नहीं होगी। पासदारान इनकलाब का हमलों की शिद्दत में मजीद इजाफे करने का ऐलान। अमरीकी सदर ने ईरान पर हमले की मंसूबे की मंजूरी दे दी है। हतमी हुक्म जारी नहीं किया गया। वॉल स्ट्रीट जर्नल का दावा। अपनी रिपोर्ट में कहा ट्रंप ने इंदिया दिया है कि आइंदा हफ्ता फैसला कुन होगा। रिपोर्ट के मुताबिक ईरान की अहम जौहरी तनसीब फर्दो अमरीकी हमले का मुमकिन हदफ हो सकती है। दूसरी जानिब अमरीकी सदर की हमले के मंसूबे पर दस्तखत करने की तरतीब। कहा अमरीकी अखबार को आइडिया नहीं, मैं क्या सोच रहा हूँ। बरतानवी वज़ीर आज़म कियर स्टारमर की अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से दिमाग ठंडा रखने की अपील। तर्जमान बरतानवी वज़ीर आज़म ने ईरान पर हमले के मंसूबे की मंजूरी की खबर पर रद्द-ए-अमल का इजहार करते हुए कहा, जरूरत इस बात की है कि मुतहारिफ फरीक पीछे हटें, माज़राए किसी के मुफाद में नहीं। ईरानी मिसाइली हमलों से इस्राएली वज़ीर आज़म की नींद हराम। नेतन्याहू ने कहा कि मिसाइल हमले अस्पताल और आबादी पर किए गए। तेहरान के जालिमों से इस हमले की मुकम्मल कीमत लेंगे। इस्राएली वज़ीर दिफा काटन्स की भी धमकी। कहा कि ईरान के सुप्रीम लीडर को मज़ीद जिंदा रहने की इजाज़त नहीं दे सकते। खामनाई बंकर में बैठकर अवाम पर हमले करवा रहे हैं। ईरानी सुप्रीम लीडर की हुकूमत को तहस नहस कर देंगे। खामनाई को उनके जुराइम के लिए जवाबदेह ठहराया जाएगा। हमले का बदला लेंगे। इसराइल का अमेरिका से मदद मांगना इसकी कमजोरी जाहिर करता है। ईरानी सुप्रीम लीडर अयतुल्ला खामनाई ने कहा, सेहूनी हुकूमत के अमेरिकी दोस्त मंजर में दाखिल हो चुके हैं। उनके अमेरिकी दोस्त ऐसी बातें कह रहे हैं जो सेहूनी हुकूमत की कमजोरी और नाअहली को जाहिर करती हैं। ईरानी अवाम अपने तर्ज अमल से दुश्मन को बता दे कि वो दुश्मन से खौफजदा नहीं। अवाम ईरान दुश्मन के सामने बिला खौफ डटी रहे। इसराइल के ईरान पर हमले जारी। नतन्ज, अस्फहान और इराक की जौहरी तनसीबात को निशाना बनाया। 2/3 मिसाइल लॉन्चर्स को भी निशाना बनाने का दावा। ईरानी सरकारी टीवी के मुताबिक हमले से जौहरी ताबकारी का कोई खतरा नहीं। इलाका पहले ही खाली करवा लिया गया था। तेहरान ने अगले साल जौहरी प्लांट को चलाने का मंसूबा बनाया था। इसराइली फौज का तेहरान में ईरान के दाखिली सलामती हेडक्वार्टर को भी निशाना बनाने का दावा। कराच और प्याम हवाई अड्डे के करीब भी हमले। ईरानी फोर्सेस का कहना है कि मुतअद्दिद इसराइली ड्रोन्स मार गिराए हैं। IAEA ने जौहरी तनसीबात पर हमले को आलमी कानून की खिलाफ वर्जी करार दिया। कहा ईरान के एटमी हथियार बनाने का इसराइल और अमेरिका का दावा भी झूठा साबित हो गया है। IAEA के सरबराह ने ईरान की जानिब से एटमी हथियार बनाने की तरदीद की। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के सरबराह राफेल ग्रोसी ने कहा, ईरान एटमी हथियार बनाने की कोशिश नहीं कर रहा था। 60% यूरेनियम अफसूदा करने पर शुबहात थे, लेकिन हमने कभी नहीं कहा कि ईरान एटमी हथियार बना रहा है। ईरान इसराइल जंग पर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल का इजलास कल तलब। यूरोपीय वज़ीर ख़ारजा भी कल जिनेवा में ईरान के साथ जौहरी मामलात पर मुज़ाकरात करेंगे। सलामती कौंसिल का इजलास बुलाने की दरख्वास्त पर ईरान ने की थी। ईरानी दरख्वास्त को पाकिस्तान, चीन और रूस की हिमायत भी हासिल है। जौहरी मामलात पर ईरान से जर्मनी, फ्रांस और बरतानिया की बातचीत भी कल होगी। ईरान की नुमाइंदगी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची करेंगे। जौहरी मुज़ाकरात जिनेवा में होंगे। रूस की एक बार फिर ईरान इसराइल जंग में सालसे की पेशकश। सदर प्यूटन की चीनी हम मनसब से टेलीफोन पर बातचीत।
दोनों रहनुमाओं ने कशीदगी के खात्मे के लिए सफारती हल पर जोर दिया। सदर पुतिन जल्द चीन का दौरा करेंगे। चीनी सदर शी जिनपिंग का कहना है कि इसराइल पर असर और रसूख रखने वाले मुमालिक कशीदगी कम करने के लिए इक़दाम करें। इसराइल को जल्द अज जल्द जंग बंदी करनी चाहिए। ईरानी जौहरी मसले को मुज़ाकरात के जरिए हल होना चाहिए। पाकिस्तान की इसराइल की ईरान के खिलाफ जहारियत की सख्त मजम्मत। दफ्तर ख़ारजा के तर्जुमान शफकत अली खान ने इसराइली जहारियत ईरान की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत की खिलाफ वर्जी करार दिया। ईरान को अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के तहत अपनी दिफा का हक हासिल है। इसराइली जहारियत से खित्ते में कशीदगी बढ़ रही है। मशरिक़ी वस्ता की अमन व इस्तेहकाम के लिए दोनों ममालिक में सीज़ फायर लाज़मी है। पाकिस्तान का बैन अक़वामी दुनिया से ईरानी इसराइल जंग रोकने का मुतालबा। ईरान इसराइल जंग के दौरान अमरीकी सदर और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर में बड़ी बैठक। ईरान इसराइल तनाज़े के पुरअमन हल पर जोर। ISPR के मुताबिक सदर ट्रंप और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की ओवल हाउस में हम मुलाकात हुई। अमरीकी सदर ने आर्मी चीफ के एजाज में कैबिनेट रूम में जोहराना दिया। आर्मी चीफ का पाक भारत जंग बंदी में मुस्बत किरदार अदा करने पर सदर ट्रंप से इजहार तशक्कुर। सदर ट्रंप की अक़वाम आलम को दरपेश चैलेंजेस को समझने और उनसे नबरदाश्त होने की कायदाना सलाहियतों को भी सराहा। सदर ट्रंप ने पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में जारी ताउन और खित्ते में पाकिस्तान के क़याम अमन की कोशिशों को सराहा। इंसदाद दहशत गर्दी में ताउन जारी रखने पर इत्तफाक। सदर ट्रंप के साथ आर्मी चीफ की ईरान इसराइल तनाज़े पर तफसीली गुफ्तगू। ईरान इसराइल जंग पर भी तबादला ख्याल हुआ। अमरीकी सदर ने कहा फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ईरान को दूसरों से ज्यादा अच्छी तरह जानते हैं, वो इस सूरत हाल से खुश नहीं। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से मुलाकात करना मेरे लिए एजाज़ की बात है। शुक्रिया कि वो मज़ीद जंग की जानिब नहीं गए। सदर ट्रंप की दोहराने के बाद सहाफ़ियों से गुफ्तगू। अमरीकी सदर ने कहा कि मैंने पाक भारत जंग रुकवाई, जंग बंदी पर शुक्रिया के लिए आसिम मुनीर को मदऊ किया था। उन्होंने सीज़ फायर में अहम किरदार अदा किया। आसिम मुनीर पाकिस्तान की बाअसर शख्सियत हैं। पाकिस्तान और भारत दोनों जौहरी ताकतें हैं। पाकिस्तान अहम एटमी ताकत है, उसे पसंद करता हूँ। पाकिस्तानी बहुत अच्छे लोग हैं। मुलाकात के दौरान पाक अमरीकी ताल्लुकात मुफस्सल तरीके से ज़ेर बहस आए। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने सदर ट्रंप को हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से दौरे पाकिस्तान की दावत भी दी। अमरीकी सदर के दौरे की तारीख का तयन बाहमी मुशावरत से किया जाएगा। सदर ट्रंप पाकिस्तान के साथ तजारती माहदे का वादा पूरा करने के लिए पुरअज़्म। अमरीकी मीडिया से गुफ्तगू में कहा पाकिस्तान के साथ तजारती माहदे पर बात हो रही है, जल्द अहम फैसले होंगे। सदर ट्रंप का पाकिस्तान के साथ बाहमी मुफाद पर कायम मुस्बत तजारती माहदे का भी इजहार। ISPR के मुताबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की मुलाकात में दोनों मुल्कों के दरमियान मुआशी और तजारती ताउन पर तबादला ख्याल किया गया। दोनों रहनुमाओं में माइंस और मिनरल्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एनर्जी सेक्टर, क्रिप्टो करेंसी और दीगर शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक हुआ। सदर ट्रंप ने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की कायदाना और फैसला कुन सलाहियतों को भी सराहा। फील्ड मार्शल की ट्रंप से मुलाकात ताल्लुकात में मुस्बत पेशरफ्त है। बिलावल भुट्टो जरदारी का एक्स पर बयान। लिखा मुलाकात ऐसे वक्त में हुई जब ट्रंप ने जंगबंदी में सालसी का किरदार अदा किया। हालिया जंग में पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ फैसला कुन कामयाबी हासिल की। पाकिस्तान से शिकस्त खाने के बाद भारत ने अमरीकी सिफारती को मुस्तरद कर दिया। हमारे तनाज़ात का कोई अस्करी हल नहीं है। आगे बढ़ने का रास्ता दयानतदाराना सिफारतकारी से ही मुमकिन है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के एजाज में अमरीकी सदर ट्रंप का दोहराना एक बड़ा संग मील है। ख्वाजा आसिफ ने बयान में कहा पाक अमरीका ताल्लुकात में ऐसी गर्मजोशी पहले कभी नहीं देखी गई। दौरे के खित्ते में और खित्ते से बाहर खुशगवार असरात मुरतब होंगे। पाकिस्तान इस्लामी दुनिया का एटमी ताकत है। पाकिस्तान के अंदर वो तमाम सलाहियतें मौजूद हैं कि वो उम्मत मुस्लिमा की क़यादत करे। बैनुल अक़वामी इदारों की कोई हैसियत अब नहीं रही। OIC एक दिखावा है। OIC ईरान अगर इसराइल को जवाब दे रहा है तो ईरान के हाथ रोके जाते हैं। वो मुसलमानों का कत्लेआम कर रहा है तो उनको खुली छुट्टी दी जाती है। हम ईरान के साथ खड़े हैं और पाकिस्तान को खुलकर खड़ा हो जाना चाहिए। पाकिस्तान को खुलकर ईरान के साथ खड़ा होना चाहिए। अक़वाम मुत्तहिदा ताकतवर मुल्कों की लॉन्ड्री है।
مولانا فضل الرحمان کا قومی اسمبلی میں خطاب، کہا کہ ایران اگر اسرائیل کو جواب دے رہا ہے تو اس کے ہاتھ روکے جاتے ہیں۔ اسرائیل کو کھلی چھٹی دی گئی ہے، ہم ایران کے ساتھ کھڑے ہیں۔ یہود اور ہنود ایک ہیں، یہ ایک دوسرے کے اتحادی ہیں۔ یہ بھی کہا کہ جائز نکاح کے لیے مشکلات پیدا کی جا رہی ہیں، ایسی قانون سازیاں کی گئی ہیں جس کی آئین اجازت نہیں دیتا۔ حکومت کو جو بات پسند نہیں آتی اپوزیشن کی آواز بند کر دیتی ہے۔ اسرائیل کی ایران پر جارحیت کے بعد دنیا میں استحکام نہیں رہا، یہ جنگ پوری دنیا کو متاثر کرے گی۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر نے کہا یہ جنگ مسلم دنیا کو زیادہ متاثر کرے گی۔ ایک ہی ملک خود ہی فیصلہ کر کے دوسرے ملک کی خود مختاری کو چیلنج کر دیتا ہے۔ اسرائیل جب چاہتا ہے اپنی مرضی سے حملہ کرتا ہے، پھر اسے روک بھی لیتا ہے۔ دنیا کا سچو بننے کا یہ طریقہ ختم ہونا چاہیے۔ پاکستان کے حوالے سے ڈونلڈ ٹرمپ کا بیان انتہائی مثبت ہے۔ Any federal budget that fails to allocate sufficient resources to disaster preparedness, for clean energy, water conservation, and agricultural adaptation is simply irresponsible. Pakistan People's Party, under the leadership of Chairman Bilawal Bhutto Zardari, are proud that we have made 2.1 million flood-resistant houses. No other party or province can claim the same. Shaheed Prime Minister Zulfikar Ali Bhutto once said that there are two kinds of politics: the politics of power and the politics of service. We choose the politics of service. بلاول بھٹو نے مشکل وقت میں پاکستان کی نمائندگی کی ہے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی نے دنیا بھر میں پاکستان کا مقدمہ شاندار انداز میں پیش کیا۔ خاتون اول آصفہ بھٹو زرداری کا قومی اسمبلی میں خطاب۔ دفاع وطن کے لیے افواج پاکستان کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے کہا کہ مشکل وقت آیا تو ملک کا ہر بچہ، عورت اور جوان وطن کے لیے لڑے گا۔ خواتین ملک کی آبادی کا 50% ہیں۔ خواتین کی شرح تعلیم بڑھانے کی ضرورت ہے۔ سندھ حکومت نے سیلاب متاثرین کو لاکھوں گھر بنا کر دیے۔ خواتین کے لیے روزگار کا خصوصی اہتمام کیا گیا۔ متوسط طبقے کے لیے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام شروع کیا گیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں ججز کا تبادلہ آئینی قرار۔ 5 رکنی آئینی بینچ نے 3-2 کی اکثریت سے فیصلہ سنا دیا۔ جسٹس محمد علی مظہر، جسٹس شاہد بلال، جسٹس صلاح الدین پنہور نے تبادلے کے حق میں فیصلہ دیا۔ جسٹس افغان اختر اور جسٹس شکیل احمد کا اختلاف۔ جسٹس محمد علی مظہر نے مختصر فیصلہ سناتے ہوئے کہا ججز کا تبادلہ غیر آئینی نہیں کہا جا سکتا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں ججز کا تبادلہ آئین کے مطابق ہے۔ جسٹس سرفراز ٹوگر کا تبادلہ نئی تقرری نہیں سمجھا جائے گا۔ آئینی بینچ نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے 5 ججز کی سینیورٹی کے خلاف درخواستیں مسترد کر دیں۔ ہر دور میں کوئی نہ کوئی سیاسی جماعت بینیفیشری ہوتی ہے۔ مخصوص نشست نظر ثانی کیس میں جسٹس جمال خان مندوخیل کے ریمارکس۔ سلمان اکرم راجہ سے مکالمے میں جسٹس جمال خان مندوخیل نے کہا میچور سیاسی جماعتیں غیر یقینی صورتحال کا مقابلہ کرتی ہیں، جج مسلحین نہیں ہو سکتے، یہ کام سیاسی جماعتوں کا ہے۔ جسٹس محمد علی مظہر نے سوال اٹھایا کہ کیا مخصوص نشستیں خالی نہ رکھے جانے پر کوئی آئینی پابندی ہے؟ جسٹس نعیم اختر افغان نے پوچھا کیا کوئی عدالت کسی امیدوار اور سیاسی جماعت کے چھوڑے گئے خلا کو پر کر سکتی ہے؟ سماعت کل ہوگی۔ سپریم کورٹ کے آئینی بینچ کی مدت میں 30 نومبر تک توسیع۔ چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کی زیر صدارت جوڈیشل کمیشن کا اہم اجلاس۔ رائے کے مطابق تمام ہائی کورٹس کے آئینی بینچز کی مدت میں بھی 6 ماہ کی توسیع۔ سندھ ہائی کورٹ آئینی بینچ میں بھی تبدیلی، جسٹس آغا فیصل کی جگہ جسٹس عدنان اقبال آئینی بینچ میں شامل، جسٹس ثنا اکرم کی جگہ جسٹس جعفر آئینی بینچ میں شامل۔ 190 ملین پاؤنڈ کیس میں اہم پیش رفت۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے کیس 26 جون کو سماعت کے لیے مقرر کر دیا۔ رجسٹرار آفس نے کیس مقرر ہونے کی کاز لسٹ جاری کر دی۔ بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کی سزا معطلی درخواستوں پر سماعت بھی 26 جون کو ہوگی۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے خلاف آڈیو لیکس کیس میں عدالت نے فرد جرم عائد کرنے کی 2 جولائی کی تاریخ مقرر کر دی۔ وارنٹ گرفتاری منسوخ۔ علی امین گنڈا پور نے میڈیا سے گفتگو میں کہا پاکستان کا نظام درست ہونے تک کیسز ختم نہیں ہوں گے اور نہ ہی ملک درست سمت میں نہیں جا سکتا۔ بانی چیئرمین قیادت اور کارکنوں پر کیسز چل رہے ہیں جن میں وقت ضائع ہو رہا ہے۔ کا فیلڈ مارشل اور امریکی صدر کے کھانے کی دعوت سے متعلق مجھے علم نہیں۔
بجلی کے بھاری بلز سے پریشان صارفین کے لیے نئی مصیبت، بجلی بلز میں سرچارج کی حد بڑھانے کی ترمیم منظور۔ سینٹ کی خزانہ کمیٹی کے اجلاس، پیٹرولیم مصنوعات پر 2.5 روپے کاربن لیوی کی تجویز کی مخالفت۔ چیئرمین ایف پی آر نے کہا کہ ہمارے اختیار میں کچھ نہیں، ہاتھ بندھے ہوئے ہیں۔ دوسری جانب قومی اسمبلی کی خزانہ کمیٹی کا اجلاس، سید نوید قمر کے سیلز ٹیکس نان رجسٹرڈ کے اکاؤنٹ مستقل بنانے کی بند کرنے کی مخالفت۔ کہا کہ آپ نے نان رجسٹرڈ کی بجلی اور گیس بھی کاٹ دی ہے، اب بینک اکاؤنٹ بھی بند کر دیں گے۔ صدر آصف علی زرداری کا چند روز میں دوبارہ دورہ لاہور کا امکان۔ صدر آصف علی زرداری 4 روزہ دورے میں لاہور میں قیام کریں گے۔ دوسری جانب سینٹ میں پیپلز پارٹی کے پارلیمانی لیڈر سینیٹر شہری رحمان کی صدر مملکت آصف علی زرداری سے ملاقات۔ بجٹ اجلاس اور سینٹ میں پیپلز پارٹی کے مؤثر کردار پر تبادلہ خیال۔ شہری رحمان نے صدر کو پاک بھارت بحران کے دوران کولیشن جوائنٹ کمیٹی کی سفارتی کاوشوں سے بھی آگاہ کیا۔ صدر مملکت نے کمیٹی کی عالمی سطح پر پاکستان کا موقف اجاگر کرنے کی کوششوں کو سراہا۔ کبھی کام چھوڑ کے ہمیں لائنوں میں اسپتال میں لگنا پڑتا تھا، تو وہ آج ہمیں وہی سہولت جو ہماری دہلیز پہ دروازہ کھٹکا کے دی جاتی ہے۔ 911 کلینکس آن ویلز آج کے بعد پورے پنجاب میں پھیل جائیں گے۔ یہ صرف کلینکس آن ویلز نہیں ہے، یہ صرف ایک نیا کانسیپٹ نہیں ہے، یہ ایک ریولوشن ہے۔ یہ لوگوں کے دروازے پہ جا کے دروازہ کھٹکا کے ان کو میڈیسن کی سہولیات، ان کو چیک اپ کی سہولیات، ان کو اسکریننگ کی سہولیات مہیا کر رہے ہیں۔ صحت کی سہولتیں عوام کی دہلیز پر، پنجاب میں کلینک آن ویلز کے دوسرے مرحلے کا آغاز۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے کہا کہ میری ساری توجہ لوگوں کو مفت علاج فراہم کرنے پر مرکوز ہے۔ پوری کوشش ہے کہ عوام کی بہتری کے لیے ہر ممکن اقدام کر سکوں۔ لوگوں کو ان کی دہلیز تک صحت کی سہولیات پہنچانا میرا خواب تھا۔ مریضوں کو ادویات گھروں تک پہنچائی جا رہی ہیں۔ بگ بیش لیگ میں انٹرنیشنل پلیئرز کی ڈرافٹنگ کا عمل مکمل۔ حارث شاہین رضوان پلاٹینم کیٹیگری میں منتخب۔ سڈنی تھنڈرز نے شاداب خان اور سڈنی سکسرز نے بابر اعظم کو گولڈ کیٹیگری میں فرنچائز کا حصہ بنایا۔ میلبرن رینیگیٹس نے کرکٹر حسان خان، ایڈلیڈ اسٹرائکر نے فاسٹ بولر حسن علی کو سلور کیٹیگری میں منتخب کیا۔